Itapat mo dito. Huwag mo natatag yung camera. Benisante. Benisante, Espiritus Repetor for the Pidilio. Pwede mo ikot ang camera. Okay, sige. Pidilio, Mituya, Moras, Insignia, Masante, Benisante, Espiritus, Etimitic, Politus, Luces, Toera, Dion, Benipata, Papiron, Benilator, Maneron, Benilumen, Cordion, Dios, Marik, Dios, Bago, Dios Amo, Dios, Jonas, Espiritu Santo, Pater, Miko, O Poderoso, Mitan, Rey, Llamado, de los Reyes, Antilang, Goam, Eximinara, Wikowa, Kowe, Heyo, Eyok, Po, Makmamitan, Rodim, Babubim, Norode, Nore Sabat, Nore Sabaot, Nore Trembos, Malatam, Noktam, Norlot, Nodnon, Sikot Dios, Oahe, Rex, Berbarhantim, Petat matat altasan pan sa abikop abikum datambos kung dari Diyos bilyon at libertas pasan kisit kison at libertas pasan kema o keso o kebeya agsa huwa o abay ka apo ha aha kasinig o iuwi huwa aho ha o ha awa because patitit ikog no kom og no masusen agir igalin migulong sa salin na Jerusalem perbuat apo tenet kyung kertos anima miya reynong ibong kinikita na pang matingal ka patayo na Dios míos, matat lugusan. Gabinet di Dios malamikan yoron, malamiyok niyang oron, ralong apason, megontahan. Dios Espiritu Santo, excelsos miyawan potens en separatos, tetragramaton expesias posar nomen verbum. Santificatorio balocolintos imperitos pro Dios, omnipotens, mondipotens, sal seminator, Dios amnikior, alipotens, creation, Dios Pater, creation, Dios Pilios, creation, Dios Espiritu Santo, Jesus Berbena, Emmanuel, Alpha, Ra, Mesias, Rabbi, Salvador, Adorator, Christum, Dominum, Universum, Dios Morgum, Matam, Matulum, Gobernatum, Nazarenum, Universum, Sumikan Diretas Kamignum, Agnus de Petong, pangalan ng Amang Diyos, Oaok, Aba, Hikaa, Karisit, Taksit, Almartin, Makmitak, Anutak, Hitak, Christus, Santa Trinitas, Abudabi, Jesus, Salvame, ibalabal po ninyo sa amin ang inyong kapangyarihan at gabayan kami sa lahat ng oras upang magawa namin ang mga mabubuting bagay. Benedictam, Reena Dictam, Beniti, Makulatan, Elebate, Elebila, Ediculapa, Elebina, Egra, Egrayum, Egrumit, Eresum, Ayos Mutum. Gabayan nawa kami sa lahat ng araw at oras, awong sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo, na namatay sa krus, Jesus Santos, na tagapagligtas, Jesus Santos na pinagpala, banal na tagapagturo, Diyos ng mga mandarig maawa ka sa amin. Santo Lucan, Santo Martin, Santo Manong, Santo Mateo. Dapat na haligit ibang ilista, bakorong kami ninyo depensa. Pangalay sa lahat ng kalaman, kargada, orasyon, tulad dito. Mam, tip, oram, reyom, hinasim, hinawan, delorin, resaram, homo, indesa, marato, marson, akron, bekriyan. Kung pagkalog nawa ang bisa ng lahat ng aming tinataglay, maging dis, medalyon, librita, butya, anting-ating, kabal, sator, arep, hotel, at aprerotas, bambubem. O Diyos Ama, Yahuwah, El Rapa, kawan mo po kami, patawad po sa lahat ng aming mga pagkakasala. Haw, Udawi, Kanawa, at mabuhat, bigyan bisa ang aming mataglay sa pamamagitan ng nabanal na pangalan ng Diyos. Aha, Waoks, Ziyus, Yehu, Waoks, Haok, Yehu, Awok, Wa. Ipagkaloob na ba ang bisa sa bagay na daluyan ng banal na persa para sa mabuti, sa kaliligtas ng buhay at sa pagtulong sa buhay. Na maamdamahan iya maang galgap na nigal asaak sa aksa zakzak adna zenin gebanim nigan nikmat migsak masa masod kainig u i liak leok. Salamat po Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Testamento ng Diyos Ama, Haring Bakal, Blessing, Salvador del Mundo, Barcar Santos, Cruz de Yale, Gasera Pana de Moran, Palilyong, Cruz Batoriam, Egnum, Magnum, Mergum, ito ang sitong Maraham, Jesus, Salvame, Salvador del Mundo, Panginoon Diyos, kawan mo po kami. Diyos Ama, kawan mo po kami. Diyos Anak, kawan mo po kami. Diyos Espiritu Santo, kawan mo po kami. O Diyos Yehovah, kayo po ang kalusag ng aming katawan. Espiritu at kaluluwa, kami po ay tulungan at ipagsanggalang sa tulong ng lahat ng mga santo at santa at mga anghel na mandirigma at lahat ng mga nagkakatipon-tipon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Dios, ibig sabihin kabinet Diyos. Yahuwah El Rapa, naniniwala kami sa Diyos Ama, naniniwala kami sa Diyos Ina, naniniwala kami sa Diyos Anak, naniniwala kami sa Diyos Espiritu, naniniwala kami sa mga angheles. Kami inyong tulungan at iligtas sa lahat ng kapanganiban ng aming katawan at kaluluwa. Amen. Gabay sa lahat. Gabitam, abitam, abitamitam, guwa, mamitatam, Emmanuel, Verbum, Santipater, Olta, Prex, Mundorum, et Universum,
Rex Excellentisime Salsus Pater Bimbi Manumbaw Tanituptim Magpilang Go ang Diyos, Diyos, Ego sing gabi ni Diyos. Kuat ni sikot Diyos, Inong sikot Diyos, ex mahilot. Pili gradiban ilidoraban emberti gusum Diyos super omnia. Sanctissima denominación Dios, omnipotens sempiterno Dios. Jesús Nazareno, Rex Juliorum, Porto, Omnia Potencia, Redentor, Redentor, Espíritu Santo, Talpala, Pascala, Pascabala, Mentum, Pamelor, Magnificat, Anima mia Domini, Contravlara, Retribu, Servoto, Bibiticami, Egum Partiendum, Atila Babit, Alleluia, 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 Universum Praedicate, et Dicet Ortes, in Mundum, Morte Penosubit, Suprigamos, Imponem, Tibi, on nomine Patre, et Filii Spiritus Sancta, P.I. Merano Pamulatoy, bendito nagadati, alabado, et maltormasi, Sanctissima Rosa, Mandi del Altar, y de la Limpia Larissa, Immaculata, Nata Concepción de la Virgen María, Natam et Natam, Señora Nuestra Concebida, et maltoma misteriosa, sin mancha, sin pecado, se le victoria original de este instante, torre vivere de su persite, torre cotiet, natural por siempre, jamás por ese recte, tenemos ego, nanión, que drogas, y de mi vaccina, Timan, Garces, Lumayos, Equis, Gatsalia, Imitam Gatmalios, et Sisimatmas, Antitor, Nomin Megzak, Egolhum, Adbaxi, Admimante, Orasyon, Petra, Matra, Mesman, Cruces, Ode Benedicti, Benedicto, Rex, Rios, Misbit, Pater, Dominus, Orasyon, Ab Orto Inim Solis Oski, Ad Ucasum, Magnum est nomin mio mentibus, et in omniloquo sanctificator, et apertor nomino, nomini meo oblasum munda, qui magnum est nomen mio mentibus, dicit Dominus exercitum, in nomine Sancti, et Filii Spiritus Sancti, cautisum Spiritus Sanctum, et natum Dios Spiritus Sancto, Dios mitan Spiritus Sancti, divini in principio Dios, Batam et batam principio et reprium, Sanctum divinum natomica non Sancti Dios in pecado original, Desde el primer impertatus et eica santo in principio anima sola acte e condele limpia in toimium, eres dium cross canorum impertatum vincit, verbum cross sancti impertatus pamolum cross, interrogationem vincit predicationem aptunum catri gloriam sancte divinum mitam, in sanctibus excelsium osoribus divinum micam, e Dios terram sancti pater abal novus nova permidium, Sancti Crucis narum rex peccatorum, Sancti Crucis apondicam rex excelling concordium, Totum huxium credinatos Christ Divinarium ostium, arium metropolium etum dium, firmamentum literarum animanium crucem Sancti animarium patonatum Sancto Dios por resurrecte, Romirano site teretutit mitore vivere celebicti, os corpore Sancti Rex, purgationem, mea rorum purgationem Rex Gloria Sancti Dios, e Dios, ego Dios, ti Dios, cruxem gamiti bade retrotum, Rexionem Sancti Angelicam, Helium, Tawamen Sancti Passionem Spiritus Sanctum tum sebiterat cruelum. Haring dapat bakal, sumami ka sa lahat ng oras, ang harapan namin ay bakal, ang likuran namin ay bakal, pangkatawan namin ay bakal, tal, buruko, tigas, balik, parik, mito, milik, paruri, pekatos, kabal, pangkalahatan depensa, cross ekmak, maraka, reyna, interasura, aram, akdam, aksadam, may igsak, igmak, igdaw, hugiran akong dignum, magnum, ekumakam, salvo, Cristo, damina, nuestro, tigwa, aksadam, Jesus, Pindad Maria, Arugatrino, Jesus, Maria, Joseph, Cross, Ekino, Ala contra la project, la pinyusap, ikusam, Benedictus, Pelikusum, Masiyas, Bolong, Malamo, Rakmiam, Pato, Matia, Krishna, Bituin, Mahina, Santissima, Trinitarium, Yagum, Tentuan, Tremotorum, Nangaram, Sarsigam, Hengam, Kamin, Arredorum, Aksadam, Handulumon, ala contra la project, la pinyusap, Benedictus, Pelikusum, Hem, Omte, Aram, Akdam, Aksadam, Nagsak, Igmak, Gusong, Ugirin, Akun, Tiglum, Magnum, Ekum, Makam, Jesus, Dios, Hallelujah. Egosum Jesus bib haleluya, egosum berdit bitnang promit, tikdit lombit, diplokmat, rekliklom, diplomit, ratika, misnet, bitnit, koram, eyam, minasim, ilawam, bilawram, kusara, mawem, desam, ratam, aksim, akram, dikyan, abong kabong, bueman, baboyam, horam, rodam, badang, kudang, klomatum, herkumang, todomit, klomikom, bitnikom, hersutum, hormamit, kumatkom, simas, sima, komat, siklokasimat, erektisiman, megsak, ekmak, egosum, Pogero iglorom krok egosum badam iglorom egosum herdit bitnam kromit tekdit klombit Hesnit mignit homo erkom ari homo dikromat teklokomat rogiklom bikromit roktikrom ari akodom pohom egosum ari aksadam kan mendorom aram aksadam akligam manuatam binisakam kohom paterram kohom kohoma kohmo komit kohmo saya besaram aram dibinos kohorom mekomatam maestrom divinit sorom doktoran spiritualigna krosin
Salva mi Sangre Kristo, salva mi Ginoo ko, Diyos ko, tulungan po kami sa lahat ng kapanganiban, sa kagubatan at sa kapanatagan at kapatagan ang aming mga kaluluwa at katawan. Pabuhay sa lahat ng gamit. Tigitor Clemente Simi Pater Persong Christum Filium Tuum Dominum Nostrum Sapicis Regamos ac Petimus Oti accepta vias et benedicas Domini Dios mios in tesperabit competitor tisi Domini in toto corte medicamad modum damai lomets gadal pansya bipos miyabot bamitot svaldat sanyariton metatron haik dona haik milera haik santo sacrificio elevata al sacerdotes kainig siya Adonai adna salim gaigam paninigan bekmak megsakmasak masod aram dam oksadam aram aradam adadam abiyok abika karmar ako koha hap hop alihop amam asirikam herum adresyum kanam hook aba ikaap airsit hok taksit almaraktin hok minitak kintak koha pandingin sa gabi Ego ti baptisi ilyap mamita maong damain podirum Christum Pater Filium Verbum Spiritum Omnipotentem Pactinit ego igulis hob talabat derivatis tarampatang pasak yang katalinang perocom mayam darom Felix subitum borum nisoro in nomine Patre et Filii et Spiritus Sancti in nomine Patre et Filii et Spiritus Sancti In nomine Patre et Filii et Spiritus Sancti, salvami, amen. Tubig. Ang dami niyan. Dagdagi. Hatiin naman natin. Pwede pa na may ilawan eh. Uy. Huwag mo na asin. Pwede na. Yung ano. O, ayan po. At kami magtataga na. Ayan po si Kahuliano. At yung kanyang apo. Ayan. Ito galing pa sa San Jose, Batangas. Yan po ang pinakamalayo sa lahat. Galing Southville. Ayan, busy-busy. Are, sa Talisay, Batangas. Are naman, si Junjun. Oy, galing Cebu. Ayan o, San Mateo Rizal. O, are naman. Ay, are ang kalahit ng tatlong ito. Nandiyan lang sa kabilang bahay. O, are ang taga Santa Rosa. Anong YouTube channel mo nga? Arcangel po. Pitong Arcangel, ano? Kasi merong Michael Arcangel, eh. Si Nimpakayaban, taga Japan yun. Ako ito. Ano yan? Aba! 7 angels ka pala. Ano kayo nagkaroon sa angels? Ha? Eto na, kargado na yung angels sa akin na rin dyan. Oo, bakit ito? O, ikaw namang, Kalbo, anong angels ka? Si Arcangel. Kala ko ayaw. O, yung... Galing sa buwangga. O, ayan, galing sa Buwangga. Kita mo na. O, baka na mga igsuon mga to. Di ba? Ano bang anong, ano dyan, ang lugar dyan, barangay? Bugay. Si Bugay. Pagadian. Oh, paborito na nilusob ng ano, ng mga, ng Moro National Liberation. Doon si Juan. Sino ba yung ano ni Norbiswari, yung ginera doon? Ay, di ba? Hasta la vista! Ayan po, ang aming tawag dyan ay Mandarligaya. si Mandarligaya nga pala, no?
yan, buhay pa si Commander Ligaya, ganyan, pero tiguan na. Buhay pa. Doon sa Kulipas na ano? Buhay pa si Commander Ligaya na Doon sa Kulipas. Pati si Kuan Bay, yung asawa niya, si Bukay. si Bukay. Pero nagpa-convert yung Muslim Bay. Ha? Convert yung Muslim Bay. Huh? Nagpa-convert na? Si Commander Bukay? Oh. Na, pero hindi nakapreso. Lula, hindi na prison, hindi na prison si Commander. Hindi napipreso si Commander Bukay. Hindi na ulin. Pinalabas yan ah. Ni Ha? Kuan ah. Pinalabas yan ni... Sila, matigas. Gloria Arroyo. Oh, shout out sa inyo lahat. At kami magtataga na. Baka sabihin na naman, pag may tinataga, sabihin na, ay, kapurul pala niyan. Ako ang tataga. Pumunta ka din at ikaw tagain ko. Yung gustong tumisting na yun ay mapurol, pumunta ka din eh. Oh, pirmahan tayo din eh. Ikaw ang tataga. Ikaw unang tumaga sa akin. Ngayon, pag hindi tumalab, ako naman tataga sa iyo. Oh. Oh, para mas maganda, dalawang taga, haplitin mo na. Oh, ngayon, pag iyan ay hindi tumalab, ako naman ang hahaplit sa iyo. Yan, para matuto ka. So, yun lang. Kami magtataga na. At sa sa inyo lahat. At tayo tuloy-tuloy. Kasi sa makalawa, ako ay mag-upload ng mga orasyon. Mapagpalang hapon sa inyo lahat.